Next, mag-reading ta Tagalog. Ha? Tagalog reading. Okay? Basa. Baba. Ikaw, Day. Kain. Okay. Namay. Na? Nay. Nanay. Oh. Nanay. 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 Sa gini? Nanay. Sige nanay. 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 Kani? Papa. Baba. Baba. Kani? Nanay. Nanay. Ana? Kung naay nanay, naay Tatay. 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 Isa ni siya? Nanay. Mamay. Kani? Tatay. Tatay. Tabantay, ito di mo Ako katumbang. lang tatay. Imo nanay. Okay. Ana? Mama. Klase na talaga nina. Lapis. Lapis. Dili. Aklat. 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 Bol. Lala. Dili. Kabaw mo ka na na. Sanilas. Kabaw na sa Inday. Ikaw, Day. Oh, mana. Di mo na ah. Aw. Sana. Dalang Oh. Say basaan ni. Say basaan ni Ken. Lo. Kana. La. Oh, lo. Lula. Lula. Unsa kini? Lulu. Hakdog. Aklat. Aklat. Na mag-exam ko ron ay magkuan ra ko ron, magpaduwa ra ba ko ron, nya dili mo makabaw. Way palitan ng ice cream. Ni, basa daghan mo score. Kaya nang palitan ako ka ice cream. Unsa ni? Okay. Aklat. Now, very good. What's this? Lula. Lula. Kani? Lula. Tatay. Tatay. Kani? Nanay. Good. Nanay. Next. Lolo. Lolo. Next. Papa. 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 Very good. Papa na to. Kani? Mama. Mama. Very good. Mama. Kani? Kayu. Ku. Walma. Ku. Kuya. 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 Tanawa ha ang spelling ha? Kuya. Kuya. Say basaan ni? Kuya. Kani? Say basaan ni? Kuya. Say basaan ning half? Ka. Ko. Ku. Kana? Kuku. Aya. Ya. Ya. Kuya. Kuya. Sa- Kuya. Na ayo. Kani? Apa? Nana. Basa hanak, ah? Ate. Oh. Ate. Kaday. Apa itu lerama? Ikaw. Okay. Tata. Da. Kabaw ka na? Unsa? Da. Di. Dati. Ana. Dati day ha? Dati di man ha? Para maka-answer kay ikaw niya sa tong games ha? Yung dati. Kani. Tala. Ah, very good. Bago na dong ha? Kana. Kaga. Kay. 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 Basta na siya Y sa tumoy na, it sounds I. Kay. Ay. Kay. Kay. Ha?
Aso. 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 Pata. Sa? Pata. Lang. 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 Mm. Lang. Mm. Lang. 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 Kung. 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 Dili, cook na kung. 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 Ako kung. Ah, Kung. 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 Sige sa kanila. Kung. 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 Na. Isa to? Kung. Louder. Kung. Louder. Kung. Very good. Ha? Kung. Kung. Kana. Lung. Lang. Lang. Ay. Lang. 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 Ako. Lang. Kana. Lang. Kana. Lung. Lung. Sa. Ito galing na. Kung. 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 Pwede mo kabasaon niya ha. Ata. Ata. A. Ti. Ati. At. Ti. Atra na siya. At. 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 May. Ay. 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 Wala sila tupad. Kana. May. Ay. May. Gay. Gay. Mga. 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 Nag-answer mo kung mama na. Mga. Saan siya? Mga. O, di na ka makalimutan na dapat ha. Dapat ka mauna ka na kung pabasa si teacher ha. Saan na siya? Mga. 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 Ang. Ang. Very good. Very good. Ni. Aso. Paso. Pasang. Pasang. Dili. Paso. Pu. Pusa. Sa. Very good. Pusa. Pusa. Puka. Baka. 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 Very good. Ta. Taya. Taya. Tayo. Very good. Tayo. Kani. I. Tanang. Pi. Okay. Piso. 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 Very Piso. Kani. Ng tayang. 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 Ha? Tayang. Tayang. Tay. Tagaytay. Tagaytay. Wala man ay N o G sa tumoy. Sa basa ha? Ta? Ta. Ta. Taya. 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 Ako na po na doon nga. Na. Pa. Ma. Ay. Pa. A. Pa. A. Pa. Kamot. Pa. Sa kamot. Kana. Pa. La. Pala. Kato na ganina. Itong i-klase. Pa. Saan eh? Pa. Okay, basa na. Pa. Te. Ay, ayo. Ka ng pa. Te. La. Okay. Ay. Pa. Nakay. Saan niya akong gikuptan? Patang. Saan niya akong gikuptan? Pa? Ba. Pa. Pa? Ba. Pa? Pa. Pen. Pe. Papel. 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 Lapis. Yes.
anak. Basa ka ba? Ito na nila ganina. Itong gibasa ni mo ganina. Ninyo guro ha. Na? Nanay. 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 Tatay. Tatay. Ako atong tatay. Kalimot, nasad mo ani. Saan ni? Taklo. Tako nga ba? Mag-discuss na beta niya. Na? Kalo. Ak? Aklo. Aklo. Ak? Aklo. Ak? Kle. Aklak. Aklat. 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 Lo. Lola. Ano? Lola. Lulu. Good. Papa. 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 Mama. Mama. Mama na to. Ate? Dili. Kuya? Kuya. Ate. Ate. Pati. Pati. Dili, uy. Pati. Di mo na, pinak. Di man na. Bye. Ha? Siba? Di man na siya. Katong nagbasa iyo. Oh, Sige. kanang. Da? Kuan man nakin. Tati. Tati. Da. Da. Ti. Dati. Dati. Ano ka dati ha? Sa? Nang ta. Ta. Tala. Ako na po na sa. Kana. Ako na. Ako pinakauna. Sige, sige na, sige na. Sige na. Hala. Ka. Nakabasa naman na na. Saan ni? Kabasta na mo yun. Mo ka ba? Okay, saan ni? Kay. 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 Bantay, bitag makalimot mo ron. Aso. Pata. Pata. At. Ana. Wait. Ot. Why? Ay. Ay. Anak kay. Nay. May. May. Very good. May. Kakuna. Okay. Karon mag-kuanta. Mag-games.